হ্যালো ইন্ডিয়া, ওয়েলকাম টু নিউজ সুপার। আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি তানিয়া। ইতিমধ্যে আমরা শিয়ালদা ডিভিশন ডিআরএম বিল্ডিংয়ে উপস্থিত রয়েছি। আজকে আমাদের একটা প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে অনারেবল ডিআরএম স্যার ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদা ডিভিশন এক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মূলত যেখানে রয়েছে অ্যাডিশনাল অনেক প্রোগ্রেস ইস্টার্ন রেলওয়ের পক্ষ থেকে, এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থাকেও কিন্তু মাথায় রেখে অনেক কিছু অগ্রসর কিন্তু করা হয়েছে। এবং সেই বিষয়ে কি জানালেন অনারেবল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, তার বার্তা আমরা দেখে নেব সরাসরি নিউজ সুপারের পর্দায়। जैसा कि आपको पता है कि सियालदा डिवीज़न में हम लोग लगातार पैसेंजर्स की सुविधाओं के बारे में बात करते रहते हैं। काफ़ी ट्रेनें भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। इसी लोकल का सफलता को देखते हुए अभी कल्याणी के लिए एक हमने स्पेशल सर्विस प्लान किया है, जो कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक चलेगी। और कृष्णा नगर में जिसमें पहले 6 दिन एक सर्विस थी, तो रविवार के दिन कोई सर्विस नहीं थी, तो या पैसेंजर्स के फैसिलिटी के लिए रविवार को भी एक सर्विस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे इनको 7 दिन सर्विस मिल सके। और ये केवल अभी ट्रायल बेसिस पर होगी। अगर में अच्छा फुटफॉल रहा तो इनको रेगुलर बेसिस पे कर देंगे। और दमदम कैंट से भी हम एक ट्रेन बनगांव के लिए चला रहे हैं। और साथ ही साथ जो अभी सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट बना हुआ है, हमको ये सियालदा स्टेशन को ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर सभी तरीके से यात्रियों का भी सहयोग मिले। तो आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे सभी यात्रियों से, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पहले से मेजर्स थे कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, सस्पिशियस सामान देखें तो उसके बारे में बताएं। कोई भी गाड़ी अगर बिना बात के खड़ी हुई है काफ़ी लंबे समय से, तो उसकी चेकिंग की जाएगी। और सिक्योरिटी पर्सनल्स अगर किसी वजह से कोई स्कैन करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या फ्रिस्किंग भी कर सकते हैं, तो उसमें सहयोग करें। और ये कि आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि इन स्टेशनों पे हम किसी तरीके की चूक नहीं होने दे सकते हैं। धन्यवाद। जो घटनाएं उसको उसके मद्देनजर हम लोग एडिशनल प्रिकॉशंस ले रहे हैं और हाई अलर्ट पे रखा जा रहा है सियालदा और नियर बाय स्टेशन को। पब्लिक से जो अपील है आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि कृपया पैनिक ना हो और कुछ भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति, गतिविधि मिलने पे नजदीकी किसी भी पुलिस कर्मी को, आरपीएफ, जीआरपी या रेलवे के किसी कर्मचारी को तत्काल सूचित करें। इसके अलावा साथ ही साथ वो 139 पे कॉल कर सकता है। 139 पे तत्काल सूचित करें और पैनिक न करें। अभी एक और अपेक्षा है सभी यात्रियों से जो स्टेशन परिसर में आ रहे हैं आसपास, कि अनावश्यक स्टेशन की तरफ ना आए और गाड़ियां पार्क ना करें। और जो भी गाड़ी आए काम से आए, गाड़ियां वापस लेकर के चले जाएं। दूसरी चीज ये है कि जो सुरक्षाकर्मी जो कर रहे हैं उनमें सहयोग करें। कोई भी किसी को परेशान करने के उद्देश्य से हम ये काम नहीं कर रहे हैं जिसको फ्रिस्किंग की जाएगी। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हर कोई सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करे। শিয়ালদা থেকে ক্যামেরা পার্সনের সঙ্গে আমি তানিয়া। আপনারা দেখছেন নিউজ সুপার, সব খবর সববার খবর। ধন্যবাদ। পরিবারের সকলের সুস্থ থাকার একমাত্র ঠিকানা কাঁচরাপাড়া পলিক্লিনিক বা নাইট অ্যাঞ্জেল নার্সিং হোম। কেনাকাটার একমাত্র ঠিকানা আগমনী বাসন্তী। এখানে আমাদের সব থেকে এখানে আশেপাশে দেখছি একটু খাবার একটু অসুবিধা হচ্ছিল, তো আমি দেখলাম কি এখানে একটা ছোট্ট একটা চায়ের দোকান করব। তারপরে চায়ের দোকান থেকে ভাবছি ছোট একটা ধাবা করে দিচ্ছি। ছোট ধাবা থেকে দেখছি এবার একটু সাজিয়ে এই আস্তে আস্তে করতে করতে এইভাবে হয়ে যাবে, আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। ব্যবহারের জন্য আমাদের এখানে কার পার্কিং থেকে নিয়ে গেস্ট খাবার থেকে নিয়ে বাড়ি, এরকম কিছু ব্যাপার যদি থাকে তো মানুষকে বাড়িতে আমরা সার্ভিস দিতে পারবো, এইভাবে আমরা চেষ্টা করব। একদম সাধারণ, বাইরে থেকে অনেক চিপ বেস্ট মধ্যে খাওয়াটা, কোয়ালিটিটা সবসময় পাবেন। একবার আমি মানুষকে একবারই বলবো কি একবার আমাদের কাছে এসে একবার টেস্ট করে যাবেন। দুপুরবেলা থেকে আরম্ভ আমাদের খাওয়া,
থালা, বেঙ্গলি থালা, চাইনিজ ফুড সবই আছে, একবার এসে টেস্ট করে যাবে। চ্যানেলের মাধ্যমে বলি, একবার আসুন কেশরী ধাবাতে, দেখে নিন। আমার নাম রঞ্জন কেশরী। রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে, সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেশরী লাইট হাউস।